Oh, sige. Saan ka punta, ha? Hi, Eya. Hindi. Ala, sila mo yan. Okay. Oh, ala. Wala sila mo yan. Good ka, mami. Mami, oh, Eya, oh, sisilain lamok ko. Wala. Hindi yan. Dali, silip bulong, guys. Tawag mo, dali. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. Tawag mo, ming, ming. Ay, ngayon yung alam na naman, oh. Wow. Hiya. Hiya. Bye-bye. Hello naman, hello. Hangit. Hangit. Ikaw? Ikaw, B? Pindot-pindot lang, ha? Oh. Pindot na naman, ha? Gigi, tumbay ka, oh. Lakad na yan, ha? Lakad na, dali. Bye-bye. Bye-bye. Ay, wala na. Pinatay. Bye-bye. Bye-bye, Yaya. Up. Up. Open mo yan. Open. Init, B. No. Mama? Saan, Mama? Aba, tatanggalin pa sa saksakan, no? Oh. Ah. Hiya. Hiya. Ah. Tago. Tago-taguan. Lana, Hiya. Tok-tok dun. Tok-tok mo, ate. Tok-tok, ate. Dali, up. Tok-tok mo si ate dun. Doon, ate. Tok-tok. Tok-tok, ate. Tok-tok. Ay, lapit na lakad dyan. Tok-tok mo siya, ate. Tok-tok. Hello. Bye-bye. Bye-bye, Yaya. Saan ka punta? Ha? Tok-tok. Tok-tok. Tawag mo, ate. Ate. Wala. Oh, ayan. Ayan. Ano yan? Ay, hello. Paano pangit? Pangit? Saan punta? Agaw mo na naman cellphone, Mama, ha? Hello, Mami. Hello mo, Mami. Yeah. Hello, Mami. Ay! Mama yan, ah. Bye-bye, Mami.